Oh, using a lan lai. और डेकोरेशन का सामान खाना फूल खान तो सुंदर सुंदर से दो फर्स्ट यूथ कैम्प 2025 कालीबरा स्टार्ट होगला আছে सती भाई का सभी यूथ खान इमान दुख करे काम करे আছে मिस्टर मनास तो ये पूरा हार्ड वर्किंग करे আছে दे ईश्वरी ब्लेसिंग दियो ताके ताखान तो डेकोरेशन करे पार्टी खान আছে আৰু अलग पार्टी হয় नुमा खान चप्पल हल दैतो আছে चप्पल हल दैतो আছে वाह सन्तोष वाह मर्निङ दे बेसी सुन्दर देखियो दे वाह 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 ताखान तो जुम्मा लगा के আছে डान्स सिकाउला আছে আৰু এইটো খান তো আৰু এইটো আছে নটিছ তো এইটো আছে দে সতি ভাই এইটো তোলে আপনি হান বাবা পুরবি ও তো বস্তি তোলে ঠেকর জামা বস্তি আছে ও তো বস্তি তো এটা যেন ফোন করে वाह सुंदर पूरा महान तो फ्लैग लाई दी আছে तो फोटो खींचा पार्टी खान वाह इमान सुंदर वाह 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 और उ फाले भी लगाब लगे गेट पार वाह चक्र खान तो यूथ खान तो इमान काम कर আছে सभी ये कि लिखी किना আছে यूथ खान बाल चाह लबी सभी কি নাখাব লাগে ইয়াতে কৈ কিনা আছে আৰু আমি হান পুরা লাইন ফ্লেগ লাই দি আছে হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড মান সুন্দর দেখি আছে বা 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 নটিস দিকিনা আছে